Afrique, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi. Voilà, tunawasalimu wapendwa wapendelevu wa Radio Plan Television Ozana. Tunampigia asante sana sababu muko branché kwa maposto recepteur yenu, muko bengi sana, muko napenda kufuata hiki kipindi kinakuya kikuna semeza masujet mingi. Comme vous le savez très bien, Zamir n'a pas de frontières, Zamir kunenda fashote parce que nous avons besoin de apporter un plus mu maisha ya wote espèto na fuata parce que le développement de notre pays a reposé pas par chef de l'État, a reposé pas par bantu fulani, développement ya nchi muzima iko na reposé par kila mtu. Raison pour laquelle bantu yangu nous sommes là pour kusemeza pa ma sujet. Il est iko d'actualité, il est ma sujet à faire de sorte que ouais na mie tupate kusaidia nchi yetu ipate kwenda kumbe. Voilà la raison pour laquelle vous allez constater que décor yetu isha kuchanger. Tunaenda tunasema kila mara tuweke ma émission ile ya kusema sema ile tuna na benye bale ba personne ressource. Tuna ba personne ressource bale bakitupatia ma information iko précise iko correct parce que ce sont les gens du domaine. Pour les mimi nasema aksanti kwa Arsène Mwanza anakuwa kumkongo wa makamera. Mimi nasema vile vile aksanti kwa Sylvain Mutombo, Nixon Bukasa, Steve Kapia banakuwa kule ku régie finale. Aksanti kwa programmation yake Patrick Mbia pamoja na Marcel Chiwabwa, atusabwa et supervision yake Emmanuel Kabamba, bila kusabwa vile vile coordination yake professeur Jean-Marie Kanda. Tunasema mtukiwa mpaka hivi muna constate décor chaque changer c'est que tuko mu bureau ya président Mukalai mwenye mnamfamia aina mtu wa kupresenter tena leo sababu tushakutunaga naye mamission ya mingi muzamini mais lakini tulipenda kumurudiria leo après un certain temps. Tu as constaté que beaucoup de gens ont expertise dans mambo ya économie, alors qu'ils puissent nous donner des précisions sur ce point, d'informations sur ce point également. Raison pour laquelle tout comme bureau yake na tuna musalimi à d'emblée président Mujambo. Jambo bwana. Président, ça fait très longtemps mko na ba téléspectateurs ba kurejo Ozana njo ya kusumburia nabo na leo tunakuya mu bureau yenu Nazania afya yenu konjema. Salama. Salam. Alors, je dirais à nos téléspectateurs que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu à passer une émission avec le président Mukalai, mais aujourd'hui nous sommes avec lui, Dieu a Semezea, par sujet très capital. Le sujet ne provient pas de nous, le sujet en tout cas, tu me posais une de ma question. Voilà que ma toute première question, président. Tu me dis rendre compte, il y a 2 ans, 3 ans, tu crois que je pas mon bureau. 3 ans, c'est mes agas par mois à dollars. Vu les dollars, il y a un coupant. Mais je constate que jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, 3 ans après, dollar, il ne peut pas mouiller niveau moi, dollar chaque pan. Alors, qu'est-ce qui fait que dollar, il y a un coupant? Il va mouiller le niveau à vie. Est-ce que vous avez un bantou, on a dit qu'à toi, c'est maintenant, le dollar est comme 160, le est comme 170. Mais dès que là, quand il est présent, parce que je vais vous expliquer, Moussou. Asante bwana journaliste Isaac Nyembo. Kupanda kwa dola kunafatana na kutumika kwa kazi. Kama mnatumika nguvu muinchi na dola itashuka. Kama mfanye kazi ndani ya inchi, dola iko napanda. Kwa nini? Sasa kila mmoja yote anataka kukanunua kitu nje, anapaswa atafute dola. Sasa pa mkutafuta dola, shinakuwa saa dola inakuwa kiloko, ba kutafuta dola banakuwa mingi. Benye dola nabo wanasema c'est l'offre et la demande. Comme ça tupandishe dola. Basi kushuka dola ni kama tuko na bintu ya mingi umu ya kusema bantu batakuya kubinunua bende bakaujishe kwabo. Sasa pale shibatetuletea dola, jua batakuwa na franc, batakuwa na dola kutoka kwabo, bakuwa kutafuta kama ni bintu fulani, banituachia ile dola ile pakusema na shiye mishitaki kunipa dola, wende ukanitafutie pesa ya kwetu. Si utenda nayo kubakambise kubanani, bakambise napo kuona dola inakuwa mingi, banasema turanje kushanje ku 1600 mi franc yangu, mimi napenda mtu akunipa hayo ni anipe dola ku 1200 parce que dola iko mingi. Au contraire kama franc na hiyo iko mingi, dola iko kiloko,
tuko bantu 1000 bakutafuta dolari. Sasa sifo bale weko na dolari na wao wanasema mi mtu kama anatafuta nimpe dolari, anipe 1700 nimpatie dolari. Unaona kama muinchi hamuna kazi ya fulani muko nafanya, dolari haiwezi kushuka, iko paka napanda. Okontere kama tulikuwa unaona Kenya iko napandisha dolari humu mwetu ni nini? Parce que na maproduit ya première nécessité tuko na importer. Par exemple farine de maïs, banane, kalanga, maraki, samaki, nyama, biote biko importer. Or njoo bienye biko napandisha na dollar, parce que kama tulikuwa ni tuko na changer dollar juu ya chemise, juu ya pantalon, juu ya television, parce que haina kila siku utenda kuuza pantalon. Sasa pa kuimporter vile bintu na bio jo bintu tuko na consommer chaque jour. Tunapasha chaque jour kuko demande ya dollar, chaque jour kuko demande ya dollar. Sasa dollar njoo pale inapanda. Kama tulikuwa shibe yenye tuko na produire malaki iko natoka kukamina minji iko natoka Kalemi, iko natoka Kapanga. Sasa dolari utenda kuitafutia uende nayo wapi kama bintu yote biko stable? Alors président, tuko mu Afrique, RDC iko inchi ko mu Afrique. Est-ce que unazania kwamba mu Afrique kama tuweza kwa ile ba français wanasema tuweza kuwa na monnaie stable réellement, na mu Congo tuweza kuwa na monnaie stable? Monnaie stable fuachi yote kuikalaka monnaie stable. Monnaie inapashwa iko na panda, iko na shuka. Unajua kuwa monnaie stable ni kubale banapashwa kuwa kuuza bintu kwenu. Sasa kama mu niveau ya pays shibe yenye tuko na produire bintu yetu, hatutajua na monnaie iko namna gani. Me bile bintu bile pa kusema ba kutoka nje bakwewe tununue, il faut monnaie yetu iko na bouger. Leo hii barikuwa kama mtu anatoka nje kwa kuuza kama ni mbuji $100 alianja kuuza amo mbuji moya. Kama tunashusha monnaie yetu leo hii anaingia kutoka kama ni Tanzania, kutoka kama ni ku Centrafrique, anaingia humu mwetu ile $100 inaanza kuuza bambuji mbili. Shatambia bantu bengine aseme ku Kongo $100 muko bambuji mbili, zamani ilikuwa kambuji moya. Ndio kwa maana hata unaangalia euro na dollar, utaona euro kesho inapanda, dollar inashuka, kesho kutwa dollar inapanda, euro inashuka. Ni nini? Ni juu ya kuachiria bateja, ba client bende bakafuata, saa hii monnaie ya China inashuka, tuende mbio tukauze bitu. Sasa kama tunakuwa na monnaie fixe, iko nguvu. Kama tuko na produit, tunasema franc yetu tupende shuke. Sasa tutatumika je? Or mi kama niko na bambuji 500, est-ce que mon dollar ina intervenir kwa nini? Haiwezi ni fixer bei ya mbuji en fonction ya dollar. Ta fixer mbuji bei en fonction ya besoin niko na franga, en fonction na vile vinakulia kwa bambuji, en fonction na kule kuchunga ni mali kani au transport nilimbeba kutoka Kilwa kupeleka huko, njoo mimi naweka bei. Est-ce que italomba dollar? Kenye kuko na weka dollar c'est parce que ma produit nyingine en dehors ya mbuji mimi napashwa nikauze hiyo kuzambia. Sasa na mimi pa kusema niujishe hii mbuji nikauze vintu kuzambia, ifo na mimi nifuate ko dollar juu ya kusema ni adapter bila nitenda kuuza kuzambia. Hatuwezi kuwa na monnaie fixe, c'est impossible mu economie, na watu hatuwezi kama tuko na produit leo hii kama mu tubebe tu mbele Katanga d'ici 2025 on peut atteindre plus de 30 millions d'habitants. Kama muko 10 millions ilileta mu circulation 5 tonnes ya mingi. Si tuko na 50 millions de tonnes, sasa ile 50 millions ile kama amuikonsome mutaweka bei, si bei itashuka. Sasa ule iko kuzambia, ule kwa Afrika iwa ke mkongo muko 50 millions de tonnes, tuende tukauze batashusha bei, si itakuya paka toni $150, toni $200. Kama unaenda nifuata mu interieur, toni peut-être $100 ou $80. Ile ni kwa tire baklia. Kama mko napandisha dollar huku ole ya kusema tuujishe minji 50 millions de tonnes, tuujishe ku $100, mwe mnaweka $300. Nani atemuza shibitauza? Hatuwezi kuwa na monnaie stable, non fixe. Monnaie inapaswa iko na bouger en fonction ya production yetu na en fonction ya demande yetu. Or kama unaangalia leo importation yetu iko mingi par rapport ya production locale. Tulipasha hata kusimamia ku minere. Ile minere iko nenda. Or ile minere na yo airudishe franga huku.
ile masosiete yote unaona ya masosiete miniere, franga ile beko naujisha makuivre airudie hapa 60% beko na ichunga kwabo, umu banaleta 40%, ile 40% nayo abeilete mu franga, banaileta mu acide sulfurique, banaleta mu produit ile batachanga ba produire cuivre en dehors ya salaire. Or kama naangalia masalari yabo iko maigre parce que banauza marobo ole ya kuangaje bantu hata 10,000, bo banauza machine, banauza marobo, banaweka, banaangaje kama 3,000 moyenne ya $1,000 ni ngapi? C'est 3 millions. 3 millions mu grandeur ya province itafanya kazi gani? Tout d'abord, pour faire fonctionner Lubumbashi économiquement, il faut au moins 1 million de Luchois qui touchent $100, kusema tu atteindre 100 millions de dollars par mois comme enveloppe salariale, compte tenu ya nombre d'habitants et compte tenu ya volume économique. Sasa atuna wewe compare tu wakati ba Chrysler balikuwa beko na produire, tuliona moneshi ilishuka kabisa, tuliona tu dolara ilikuwa mingi parce que ba kutoka nje balikuwa beko nauza ile minere comme vile tunauzaka nkalanga, vile tunauzaka miinji, bale beko na kwa mtu anakuwa hata na 50,000 na mimi nenda nikauze hemo hata 100 toni ya bulongo nikaujishe kwetu. Ile franga ilikuwa beko naingisha au moins 100 millions de dollars par mois. Ndio yenyewe uliona dolara iko naenda kushuka, dolara inakuwa sa stable. Mais kintu tu munene sana ni production locale. Kama tunaanza kuproduire hivi vitu yetu vya kula, vyote tuko navyo hapa. Sasa nani atalomba dolara? Leo hii dolara inakuwa monnaie yetu. Or hatuna na politique monétaire sur les dollars. Ile dolara yenye ana bank centrale anaimporta kayo parce que haina franga ya Kongo. Hatuye na wenyewe wanaletaka dolara humu inakuwaka na banani na inatokaka namna gani? Voilà situation tuko nayo. Donc il faut kuitosha mu mabintu bietu ma priorité kwa paka mu franc congolais parce que franc congolais ndio monnaie yetu. Ndio kama anatembea hii mainchi yote hii bwana mkubwa. Hawezi hata mtu apokee dolari yako. Utalala na nje hata hapa tu pa Zambia hapa uende tu ku restaurant aseme dolari yangu yote. Hakuna hata mtu ataibamba na ukatakwambia hii ni nini. Bantu bote beko besoin na franga yao. Kuko mabiro spécialisé, ile mabiro ile banaita cambio ndio iko lié ku banque centrale. Busubuhi wanaenda kubeba madola na mafranc, banaujisha magharibi banaenda kurudisha. Si huko hakuna hata makambio, tuko paka na watoto hapa banakosa kazi ya kutuma anaweka kameza kake munjia aseme je suis cambiste. Sasa ile rapport iko naipeleka wapi? Na ile dollar iko naipata wapi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, banque centrale a eu ata quantité ya dollar iko na circuler mu Congo parce que ana yeye iko na importer ile franga ile. Ile franga kuko bantu beko naingisha atuye inatoka kwa wapi na tunafanya nini? Or ile franga ilipashwa kutoka kwa minye. Kama wanaujisha cuivre yao ile kuujisha bana rapatrier ile fond yao yote inarudia ku Kongo. Wewe unaona leta yote na vivraka na epargne. Kama kuko epargne, leta anaanza kutumikisha hayo, après banafanya mabila yao na hiyo mabenefisi yao iko ngapi, si ndio sasa bana rapatrier mabenefisi yao. Hapa beko na epargne ndio nasema president Mkala njoni ni epargne. Epargne si ndio kama uko na wei zake nyembo, uko na $500 unasema mimi napeleka ku banque centrale. Kama muko 1 million fois 500 na kwa sinakuwa 500 millions. Kama muko 10 millions, sinakuwa 5 milliards. Hata hapa tuko nenda kutafuta franga nje. Chumu muko franga. Wewe utaniambia mu Lubumbashi humu amuna hata 1 million iko na $5,000. Sibe kwamo. Be kwamo, c'est parce que l'État kuweke cadre mzuri ya wale bantu wapeleke ile franga ku banki. Parce que kama unasema siri 7 millions d'habitants mu Lubumbashi, amuna 1 million iko na 5 millions. Sasa bana vivraka je? Amuna bantu 1 million aina na 5,000. Or 5,000 fois 1 million, sinakuwa 5 milliards. Kama leta iko na organisation fulani, bwana peleka $5,000 yako ile, tutafanya hivi tutafanya. Si kama kuko 5 milliards de réserve. 5 milliards de réserve leta akose kufinancer vitu. Unaona leo hii culture ya banki inetutoka tu muki. Hatuna tena kitia kusema nipeleke franc kwa banki. Juu ya nini? Tulisibiri juu mwe huko babiana. Mulikuwa leo mu inflation. Unaweka 100,000 Zaire, magharibi hautauza hata biki, inakufa, inashuka valeur. Sasa bantu nabo comme la
c'est théorie de Grisham, la mauvaise chasse la bonne. Akiona ka franc mbio anaenda kutafuta ka dollar, anaenda weka chini ya matela. Kuna basi kanayua hii dollar hata inafanya hii nani haitabadilikaka. Il faut turudishe culture ya bank. Juu humu Lubumbashi humu kama tunasema tuko na 10 millions d'habitants, kila mtu aweke $100, shina kwa 1 milliard. Sasa ule mtu ule ni culture kanini, tutamwambia nini akuya aweke $100 ku banki? ile ma banque président Mkalai muko na prier leo shinjoni tu connaître banque frère atupende kutaya ile recevoir bantu ba mingi kama unaanza banque unongo pale kwenda ma banque. Alors mna soulever point ya banque, importance ya banque ni nini mu pays mu inchi. Est-ce que faudrait-il que inchi kwa na ma banque wala kila mtu agotu na bintu yake ndio ya kunyumba ndio kwanza kujisatisfaire nyo wakati anapenda? Unajua mabanki ni intermediary, iko nafanya intermediary ya watu na leta. Normalement leta mabanki yote inafunksionaka na franga ya leta. Mo sasa hii mabanki tuko nayo ni mabanki iko na débrouiller, parce que wewe unaona hii dollar mimi nakwambia ana bank central iko na importer ni bobe yenyewe iko na njoo pale, unaona hata unaenda kukongola franga ku banki iko bei yulu, parce que bon njoo yenyewe iko na importer tu wewe iko na importer ma condition kani banapeleka ku Kongo, na hiyo inakuwa sa mashemize ya kuujisha. Mimi naleta franga ni ujishe. Sasa ifo waweke mu benefice. Or mapays yote mabanki na fonctionnaka na ma reserve ya banque centrale. Parce que ye banque centrale na ye, si faut ujishe ile ma commission ile sindio na ye eko napata mu faida. Anakupa we kama ni ku 0.5%, we na we unaujisha ku 1%. We unapata 0.50, banque centrale na ye 0.50. Leo hii banque centrale a financé ma banque commerciale ni bobe yenyewe ko ne débrouiller. Sasa mwile mku débrouiller mule kama anatombe en faillite, normalement ni banque centrale qui doit rembourser l'argent parce qu'il connaît réellement comment il a eu ile autorisation ya kuinstaller banki yake. Sasa kama banki bale banque centrale ashiwe na kule benye beko napata ile franga ya beko na ujisha, iko nguvu. Tunapasha pa kurudia musituation ya zamani ya kusema banque centrale ndio mwenye mabanki yote ndio iko na alimenter mabanki commerciale con franga. Après na dollar ipunguke, tukue amour na monnaie yetu, parce que hii dollar ndio yenye iko na tuchombesha. Hata mnatumika nguvu sana munaweka madolar ku banki, un jour yote inenda. Kama ulikuwa na 1 milliard de dollars, hata 1 million de dollars, iko mu franc, itapotea yende wapi? Si bata fabriquer ile franc en fonction ya franga yako iko mu Kongo. Sasa hii tuko na chunga mu dollar. Mimi na wewe hayo mbele emio, mimi naenda kuzamia toka kushini. Ile franga itarudia huko. Si nenda lote. Jo il faut turudie paka mkitiri yetu ya kusema tukue na amour, tukue na confiance na franc yetu. Or wakuleta confiance ku monnaie yetu ni leta wetu. Ndio wakufanya masensibilisation, murudie franga yetu inakuwa hivi, parce que hii tuko nayo c'est la monnaie des autres. Haina franga yetu leo hii. Shuriona wakati wali demonetiser $100. Bengine waliria kama wakupeleka ile franga, unabakia navyo, utenda navyo wapi? Or la banque centrale ne peut pas faire la politique monétaire sur les dollars. Haina franga yake, yeye kuna politique monétaire sur les francs. Il faut tusensibiliser, turudie ku monnaie yetu yenye kone tukreye na maprobleme sana umu. Wewe unaona tu mgeni anakuwa anaujisha bintu umu, ana hata ya kwenda ku banque centrale akafanye transfer ya bintu aliujisha, parce que iko deja na dollar. Ile dollar anaweka chini ya kamnyo, anaenda kuitosha kwa waipita hata ma circuit bancaire yenye ni juu ya nini? Parce que tuko natumika na monnaie de facilité. Juu dollar utenda monde entier huko na kule. Dollar utenda nayo. Sasa kama ilikuwa bintu yote transaction iko mu franc congolais, ule mgeni alikuwa kuujisha motokale yake, sio tamuza mu franc congolais. Est-ce que atenda na franc congolais kwao? Eko obligé ya kwenda kudéclarer les franga ku banque centrale, ku banque commerciale, de façon ba transférer ile franga kwao. Si kuna kuwa transparente na traçabilité. Sasa hii atuyue. Mnashituka paka hivi vile mzima dollar amuna. Mwenye alitoka nayo amuyo, parce que iko naenda paka na makamio iko naenda hii. Akipate 1 million
anaweka hayo chini ya motoka, nani atakontrole motokale yote? Anafika kwao anatosha. Anafika Bazambe hapa anadeklare mimi hapa mimi natoka Mkongo na $500,000, mimi natoka Mkongo na 1 million. Kule kwao inakuwa blanchi. Anaingisha aseme karatasi hiyo ile mimi nitoka naye ku Kongo, si franga yake inakuwa accepte, ile pays inatajirika, si tunabakia ba maskini. Alors voilà, tu na comprendre vitu vya mingi pa mambo ya monnaie. Alors tunekana ka chaque fois tuko na shikiano budget ya imwaka kama ni 5 millions, budget kama ni nani. Comment est-ce que le budget kana fonctionner? Na wapi makuta l'État nekali qu'on apata ndio ku faire fonctionner kuweka na application ile makuta ma budget wanabebaka president Mukana. Unaona budget tunaita ni franga, ni projection ya l'État ya kusema hii mwaka il faut population inipe 6 milliards de dollars. Aina franga iko ku bank centrale ya kusema l'État ende akatoshe atumike. Ni franga ya mwe population mukuripa impôt, mukuripa mataxe, mumupatie serikali afanye kazi yenu. Kama population haina na uwezo, ye l'État atasema mimi kwa besoin na 6 milliards, mais anakuwa kupata 2 milliards parce que hamuna na uwezo. Aina franga iko ku banki centrale ya kusema l'État congolais ende akachukua ile pesa afanye makazi. Hapana. Ni franga ya mweye population mutumike nguvu, mumupatie l'État afanye kazi bile ya dimulaka atumike. Sasa kama population haina kazi, ndio pale unaona Jacques Ellul anasema l'État fonde ses richesses si le travail de ses sujets. Kama ba sujet abatumike, l'État atapata franga wapi? Il faut l'État naye afanye nguvu, kufanya nguvu apatie bantu kazi. Mifano mimi nakwambia, mimi nasema bwana Isaac, mimi nakupatia motokale hii inakuwa yako, uende nayo, mimi nakupa cadeau. Est-ce que réellement c'est un cadeau? Mimi nabakia kuujisha carburant, mimi nabakia kuujisha ma pièce de rechange, ile motoka itatumika sans carburant. Ile wakati unaanza kuniuza carburant na sitarudisha ile yenyewe mimi nikupatia ile. Na l'État mwenyewe alipaswa kufinance bantu mkutumika mule, please tuko natumika, kutakuwa mataxe ya kumrudisha jusqu'à ce que tunakuwa. Wewe unaona hii nchi iko na à peu près 150 millions d'habitants, mais budget ya 6 milliards. Kama na wewe 6 milliards divisé par 150 millions, muko kintu gani? Wewe unaona tu Nigeria iko ma 350 milliards de dollars par an ya budget, mais si iko na à peu près 200 millions d'habitants, mais si 150, si tulipaswa kuwa na budget ata ya 150 milliards de dollars en fonction ya nombre d'habitants mu Congo. Sasa leo hii tuko chini, budget haina franga iko ku bank centrale ya l'État. Ni franga ya shiba Congolais, tutumike tulipe mataxe, tutumike tulipe maimpo, ndio l'État apate franga ya kusema atumike. Kama l'État shipate franga, peuple haina na franga, l'État atapata franga ya wapi? Il faut l'État naye investir, a investir mu maji, parce que leo hii tuko natafuta minji, tuko natafuta malaki, tuko natafuta manini. Est-ce que ni culture bourgeoise? Ile ni culture ya maji. Juu ile bintu vitatoka paka munombre ya ba cultivateur. Kama Mkongo tunalima amo 100 millions, est-ce que tutafuta kintu kwenda kuuza ku Centrafrique, kwenda kuuza Congo Brazzaville? Leo hii kama wanaenda ku Angola, ni Kongole kunaingia kutafuta chakula, unaenda ku Zambia, ni Kongole kunatafuta chakula, unaenda ku Kalemi, ni Kongole kunatafuta chakula. Au contraire, si tuko na vyote, mai tuko nayo, bantu tuko nabo, nini makondi bulongo tuko nayo, makondisio tu yote ya kusema tu produit tuko nayo. Kuko na mafashi nyingine mvula ikachikaki, mwaka mzima tuko napika, mais ile mai ina produire nini? Alors président Zania, tunaanza kufika kumwisho, mais avant kumaliza niko na question nyingine. Mnasema mzuri pa mambo ya monnaie, je crois que Arsène Mwanza vina bien tu vas découvrir bitu ya mingi sana ce qui concerne monnaie tout local détriment ya dollar. Alors président, mnasema mambo ya ma production. Léo, tu vas connaître ma problème ya mingi mouveto Lubumbashi, mu République démocratique du Congo. À un certain moment, Nikaloko non, bunga bonapane. Non, Nikaloko bunga bonashuka. Non, ibi binapane.
Alors quand on rend compte que je crois fois passé me souleva qu'à point il y a parce que au Congo nous a tout ma fois production locale. Alors que faire pour stabiliser ma prix et tout au Congo? Parce que ma prix au Congo a une instable vile mvile à Lubumbashi ma prix leo inakuwa inapanda kesho inashuka inapanda. Nini tunaweza kufanya pour que tu stabiliser ma prix mvile à Lubumbashi na République démocratique du Congo en général? Ma prix kustabilize ni kutumika kazi. Kule kwa kutumika kazi fotu. Si unajua imi inji tuko na importe ku Zambia. Zambia naye analimaka juu ya kupatia bantu yake. Kama anaona kuko excedent kubile alilima, ndio anasema ulie bioze hivi bintu nitumewe ku Kongo. Sasa kama ile yenye alidestine kuenda kuuza kutuma ku Kongo inaisha, il faut stopper. Pa kustoper pale si prix pande. Après ile stock excédentaire ile, si paka ile bei atetupatia ndio yenyewe. Ataweza kusema okay, oleye niombe taxe kuba Zambia. Kumbe paka hii minji taujisha hii niweke ko taxe olie ya Bazambie baripe bakongole baripe hiyo. Kintu ya muhimu sana na ya nguvu ni shibenye tujiokipe na production yetu ya minji, ya muoko, ya maraki, ya biote tu muwa kila kitu parce que tuko na ile qualité pa kusema tu fixe bei yetu il faut paka bintu yetu. Unaona kama leo huyu mimi na produire 10 toni ya minji mina weka munyumba. Or mie pa kusema ni vivre mwaka mzima il faut toni moja tu jo ni vivre mwaka mzima. Sasa hii 9 toni tafanya nini? Kama mimi nasema ni ichunge kunyumba. Tout d'abord mimi sina na makondition mzuri ya kusema ile miinji ni ichunge. Niko obligé ya kusema ni débarrasser nayo ni ujishe hiyo. Nikione mtu wa $100 la toni tamujisha, nikione mtu wa $150 la toni tamujisha parce que mililima pour satisfaire mes besoins primaires. Or mes besoins primaires yangu misha kuatendre. Sasa hii excedent. Kama mimi nasema na ichunge itaoza, taujisha mubei yote taifanya. Taangalia maengrais chimique mili ipata wa namna gani ndio ile. Tunaona saa Zambia. Anekalaka parent eko nakabula maengrais chimique kwa million de Zambiens. Déjà kwa million de Zambiens. Kila mtu kama analeta 7 tonnes. Déjà kuna 7 millions de tonnes. Déjà eko assuré. Ata ba privé abalime anayua ke vale mili financer ata minimum ya 700,000. Ikilete 7 tonnes, il a 4 millions de tonnes. C'est déjà quelque chose. Ata kukwetu Katanga kama leta anashimamia tu aseme kukatanga 1 million de tonnes, 1 million de katange, OK, murime, te surveiller 1 hectare, surtout kuna 1 million d'hectares. Or bienye tunatafuta kufanya tunapenda kuvifanya Lubumbashi. Or Lubumbashi ce n'est pas le centre de production. Lubumbashi ni centre de consommation. Koko déjà benye beko mu centre de production. Beko na ma condition yabo de vie. Organiser nani mashamba ya kula ile mwaka beko nayo kwa kunywa mai banayua kila kintu. Kama muna cadre mshake village bantu bakufanya ile kazi sa vile baranja kufanya makoton. Shirikuwa ka organiser mu village ese tutakusa miinji boba kipate financement au tunafanya autour ya Lubumbashi si paka wa Lubumbashi watenda kule utaona mbele ile benefisi yote ya kutoka amu inaisha kudansani kesho eko na sachet ya dansani kuenda kuanja shamba ya kunao mumacho dansani pa kusema mwaka ishe benefisi yote inaisha mumai ya dansani ya kunywa juu hata kunywa ya mtoni hata nawa ya mtoni hata kunao maungu yenyewe mubebe mo masashe 5 muniweke mubafwa ni nawe franga yote inaishia kudansani. Sasa mtaproduire nini? Pa kusema yeye na yeye aproduire kama ni 5 toni abebe mbele franga yote ya aliuza dansani aweke mtoni itakutenga sitakuwa bei zaidi. Inapaswa tufuate kule kwenye kuko bantu beko na makondisyon yao bana vivra kama siku yote. Hapana a la périphérie de Lubumbashi ufanye eko mashamba utaifanya je? D'ailleurs uko naongopa mbele péage, uko naongopa leo mishana na karibida ya kwenda nayo kwa mashamba. Après mission tracteur mu économique kanyo tarima na tracteur ujishe c'est impossible. Or kuko bantu uko kote uko hakuna mtu kuko bantu beko nafanya hata 2 hectares par an. Sasa kama unasema tu mie ni hectare moja ku chaque famille ou chaque personne 1 million, c'est déjà kama wanaleta 4 tonnes, si 4 millions de tonnes, moi mtenda kuimporter tena minji ku Zambia.
Oui, l'État a disposé ma semence. Hapana la périphérie de Lubumbashi, tunafanya wendo kangare yote biko wapi? Si yote vinanguka. Lubumbashi c'est un centre de consommation et non centre de production. Centre de production ni kule. Ndio kule kwenye kuna coûter moins cher. Voilà, mesdames et messieurs, nazania ma question ya mingi compte tenu ya temps tutaweza kuiposer yote, mais pour le moment tunashimamia hapa. Si vous avez des questions, par exemple, vous avez Twitter, voyez-vous tout quoi par plateau, pourquoi moi je peux pas m'appeler, après par mon Twitter. Quand vous avez ma question, si vous avez là par nos amis, nous avons encore beaucoup de questions. Nous allons encore revenir prochainement pour parler avec le président. N'a aucun beaucoup de questions. Ma numéro tu le sais quand tu as parlé chini, on a Twitter, on a tourné un SMS. Kufuatana na question yako tuko pale tayari njoo ya kujibu ya. Tunataka kabisa mwisho kule tunasema asante sana kwa president Mkalai kwa kuchika invitation yetu president. Asante. Voilà, asante kwa wale mwanza kutufuata kitu lazima kile mimi na retenir mu bile tunakuwa kusumbana na invité wetu c'est que tunapashwa shibene kujiprendre en charge. Kufanya production yetu bantu yangu. Tufanye tu production yetu. Tu as déjà compte qu'à un certain moment, tout à dépendre dans les pays extérieurs, attends qu'on fasse pas comme importation, il faudrait qu'à un certain moment, au lieu de quoi ça importer, n'achète pas tout le monde pour 12 à l'année, n'achète pas pour 12. Et quand les gens viennent faire l'importation ici chez nous, nous faisons l'exportation. En ce moment-là, attends vous connaître ma problème, il y a ma au dollar il n'a pas, au dollar il n'a pas, au bit il n'a pas. Tout l'amour que tu fais de production par ça, par exemple, quand on a sema qui t'a quoi kintu kia mafasa na aksanti kwa Arsène Mwanza alikuwa kumkonga makamera, aksanti kwa Sylvain Mutombo, Steve Kapia, Nixon Bukasaba kwa kureji final, aksanti kwa programmation yake Patrick Mbia pamoja na Marcel Chibwabwa, aksanti vile kwa supervision yake Emmanuel Kabamba. Bale baraza kutufuata kwa radio, numéro tu ni 099 17 67 999 099 17 67 999. John numéro tout baba baraza kutufuata kwa radio, ubakie paka brancher kwa radio na pia television Ozana, tutazidi kuona mashiku ijayo. Wow, Africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi, c'est du